Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Numan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat Gharib dari buku Panduan Bacaan Gharib latihan halaman 26 sampai selesai sebagai pemenuhan tugas webinar. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Itu disebutkan sofir mustatil ketika waqaf dan ketika wasol. Lakinna huwallah, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kedua dalam surat Al-Ahzab. إذ جاءكم من فوقكم wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulub wal anajir wa tadunnuna billahi dununa. Ketika waqaf, wa tadunnuna billahi dununa, 7 alif. Kalau ketika wasol disambungkan dengan ayat selanjutnya, wa tadunnuna billahi dununa. Kedua dalam surat Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Itu ketika wasol disambungkan. Ketika waqaf, ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika waqaf itu dipanjangkan sab'a lipah, yaitu seukuran 7 alif atau 14 harkat. Selanjutnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Ketika waqaf ketika wasol, fadalluna sabila. Ketika waqaf, fadalluna sabila. Selanjutnya di dalam surat Al-Insan, inna a'dadna lil kafirina salasila. Itu ketika wasol, inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Baca pendek. Ketika wasol dibaca panjang, inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Selanjutnya di dalam surat Al-Insan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Ketika waqaf. Ketika wasol disambungkan dengan ayat yang selanjutnya, wa akwabin kanat qawarira. Selanjutnya di dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ketika wasol dibaca pendek. Ketika waqaf, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu disebutkan soprun mustatil. Selanjutnya di dalam surat Az-Zukhruf, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin.
ketika wasol. Ketika waqaf, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Selanjutnya di dalam surat Al-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Wasol. Ala annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yang selanjutnya mengenai sabrun mustadir di dalam surat Yunus. Summa ba'atsna, bismillahirrahmanirrahim, summa ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'aun wa mala'i. Itu sabrun mustadir. Ketika waqaf dibaca panjang. Tiwasol. Ila fir'aun wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Yang selanjutnya di dalam surat Yunus, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala khawfin min fir'aun wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Bila mana diwasal itu dibaca pendek, dibaca dewaqaf, dibaca sab'a alifah. Wa ma ja'alna li basharin min qalbikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna li basharin min qalbikal khulda afa imitt wa fahumul khalidun. Salam salah di dalam surat Hud, ka'allam yaghnau fiha alla inna samuda kafaru rabbahum alla bu'dan li samud. Inna samuda ketika waqaf, inna samuda kafaru rabbahum alla bu'dan li samud. Selanjutnya di dalam surat Ar-Rum, wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nas. Selanjutnya di dalam surat Muhammad ayat 4, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaruha dzalika wa yasha'u Allah lan tasra minhum walakin liyabluwa ba'dakum min ba'di walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Selanjutnya di dalam surat Muhammad, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum kadzalika arsalna. Selanjutnya di dalam surat Ar-Ra'd, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna
qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Di dalam surat Al-Kahfi, wa rabatna ala qulubihim ilqamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Itu antara wasol dan waqaf. Terus di surat Al-Insan ayat 16, waqaf qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.